हेलो गुड इवनिंग जय जगन्नाथ। बर्तमान मुझे अटा चकुड़ी आम देखो ये सब जिन कटाई थुआई कौन हो चिंता करें। आज आम दी प्रकार रोल बनइबू गोटे भेज आ गोटे नन भेज। भेज रोल ये कि आज संडे आम संडे माँ मु खाऊनु ननभेज तो भेज रोल बनवा आउ ननभेज रोल आ समस्त घर खाए तो किसी समय अपेक्षा करूँ आम आपको रोल बन देखिए। এটা হচ্ছে ময়দা দলিকি থইছি তা সହିତ আমি মশলা বনাইবো ক্যাপসিকম গাজর কোবি পিঁয়াজ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଆଉ ସୋୟା ସସ୍ କିଛି ଭିନେଗାର ନେଇଛୁ ଯେହେତୁ କଡ଼କଡ଼ ଲାଗିବ କୋବିଟା। ତେଲ ଗରମ ପରେ ଆମର ପିଆଜ ପକା ହେଲା ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯୋଡ଼ି ତିନିଟା ପକା ହେଲା। ଏବେ ଆମର ଗାଜର ପକେଇଲା ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଗାଜର ପକେଇଲୁ। ଏବେ ଆମେ କ୍ୟାପସିକମ୍ ପକା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ କୋବିଟା ପକେଇଲୁ କୋବି ଆମେ ପକେଇଦେଲୁ। मैंने मिक्स कर सब भेजिटेबल को देखने भिनेगार ना स्वाद अनुसार लुण लुण पकईदे परिवाटा नरम जो जल्दी सीझी ये अल्प कि पकई स्वाद अनुसार लास्ट को पका हमारे मसला रेडी है मसला को काटिदेबू तापर आम रोल बनार प्रस्तुत करूँ। रोल देखो गोलमरिच सॉरी गोलमरिच गुंड भी अच्छी प्रस्तुत हो गलानी। आम से भेजिटेबल गोटे जगह काटिदेले कहीं जो अदा रसुण पेस्ट बनइबू बना है बना हम अदा रसुण तो स्मेल जीवन बोली तो से गोटे भेजिटेबल गुड़ाक अलग जगह काटी देते ऑयल पकड़े भेजिटेबल तेल पड़ता तो अदर अल्प किसी तेल पकाला पियाज किसी था तो पियाज किसी पकईदे ताजे तो फ्राए भी पकई तो पियाज ये अदा रसुण पेस्ट अदा रसुण पेस्ट पकाऊँ अदा रसुण पेस्ट देखते हो गलानी। रेड चिली पाउडर जी राग खाइबे से अनुसार पकड़े आम टे राग खाओ कि नानी राग खाती चिकेन पाउडर ये आम चाट मसला पकाऊँ देखो चाट मसला पकईले तो फ्लेवर टेस्टी टेस्टी खटा खटा लगे एवं आम मसला परिवा पकईदे देखो सुंदर लगुच खाऊ देखो कलरफुल एवं सोया सस पकड़ ये टमाटो सस पकड़ा चिल्ली सस पकड़ा चिल्ली सस पकड़ा ଏବେ ଆମର ରୋଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ନନଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାହାରେ ହିଁ ନନଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ହୁଏ। ଆମର ଯାହା ବି ଆସେ ନନଭେଜ୍ ସବୁ ବାହାରେ ହିଁ ହୁଏ କାହିଁକିନା ଆମର କିଚେନ୍କୁ ନନଭେଜ୍ ଯାଏନି। ସୋ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଥରେ ଏମିତି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Thhank you.